হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, আজকে আপনাদের জন্য লোকেশন প্লাস ড্র্যাগের শট একটা ফাইল নিয়ে আসলাম। মানে হালকা ড্র্যাগ করলে হেডশট লাগবে। 100% এনটিএম ফাইল। তো এই ফাইলটা নিতে চাইলে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। আর কমেন্ট বক্সে টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখানে জয়েন করুন, ওখানে ফাইল দেওয়া আছে। আর যারা সেট আপ করতে পারেন না তারা আমাদের কমেন্ট বক্সে সেট আপ ভিডিও দেওয়া আছে, দেখে সেট আপ করে নেন। फेक लगा तेरी स्ट्रीट नेम के पहले मेरे नाम के पहले ट्रिप जोड़ते जब मैं करता व्हाट्सएप माय गैंग वेलकम टू हुड पुणे चिरप कर रहा है पर 100 দেখেন গাইস, ড্র্যাগ করলে হেডশট লাগে, হালকা ড্র্যাগ করবেন আর হেডশট লাগে। যারা ফাইলটা নিতে চান অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন, সবাই ফুল ভিডিও দেখেন। वेलकम टू पुणे चिरप कर रहा है पर 100 मेरे को गैंग से ले रहा है फेक लगा तेरी स्ट्रीट नेम के पहले मेरे नाम के पहले ट्रिप जोड़ते जब मैं करता व्हाट्सएप माय गैंग वेलकम टू हुड पुणे चिरप कर रहा है पर 100 मेरे को गैंग से ले रहा है जुड़ बजू जब यंग वॉच द उड़ वेला भी ऑन होता मूड व्हाट्सएप माय गैंग वेलकम टू हुड पुणे चिरप कर रहा है पर 100 मेरे को गैंग से ले रहा है जुड़ बजू जब यंग वॉच द उड़ वेला भी ऑन होता मूड व्हाट्सएप माय वेलकम टू पुणे चिरप कर रहा है पर 100 मेरे को गैंग से ले रहा है जुड़ बजू आ रहा हूं अपनी हालातों से सीखकर इस बार टूटूंगा नहीं तोड़ूंगा। Mata